তিনিচুকীয়া চহৰৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কামৰ পৰ্যবেক্ষণ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ। আজি তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অধীনত পানী যোগান আঁচনিৰ কাম কাজ চলাই থকা অৱস্থাত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কামৰ বিসংগতিৰ বিষয়ে বৰদলৈ নগৰৰ সচেতন ৰাইজে বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। সেয়ে আজি বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে পৌৰসভাৰ অভিযন্তাসহ লগত লৈ কাম চলি থকা স্থান পৰ্যবেক্ষণ কৰি বৰদলৈ নগৰ চলিহা নগৰৰ ৰাস্তা আদি ৰাজহুৱা সম্পত্তি অনিষ্ট নোহোৱাকৈ কাম কাজ চলাই নিবলৈ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক নিৰ্দেশ দিয়ে। লগতে পৌৰসভাৰ অভিযন্তাসকলক পানী যোগান আঁচনিৰ কাম কাজসমূহ নজৰত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ এনে পদক্ষেপৰ বাবে পৰিৱেশ কৰ্মী ঋতুৰাজ বৰুৱাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लेइंग कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा रोड रेस्टोरेशन का काम है, वो हमारे स्कोप में, वो हम लोग कर देंगे आगे। ठीक है, ये रास्ते तोड़ के बना रहे हैं क्या? नहीं, रास्ता तोड़ने का काम नहीं, इसका अप्रूवल है, प्रॉपर अप्रूवल के साथ ही ये काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग को टीएमबी से मिला है, म्यूनिसिपैलिटी एंड पीडब्ल्यूडी सबसे ही मिला है इसका इंजीनियर कौन? इसका इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का कंसर्न इंजीनियर है, टीएमबी का भी कंसर्न इंजीनियर है, वो सुपरवाइज कर रहा है ये काम। जो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेइंग का काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रोड का कटिंग आएगा, क्योंकि ये ओपन काट ट्रेंचिंग है, ये डीआई पाइप से हम लोग कर रहे हैं। तो ये होने के बाद ही फिर हम लोग उसको प्रॉपर रोड को रिस्टोर कर देंगे। जो प्रीवियस जो कंडीशन में था वो रोड कंडीशन आ जाएगा। अभी आप लोगों का काम चलेगा ना रुकेगा? नहीं, अभी हम लोगों का काम चलेगा। दूसरा जोन में भी है, टोटल हमारा 8 जोन है। 8 जोन में ये एक जोन था, जोन 1 था, तो इसके बाद और दूसरा जोन में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखा कि विधायक जी आप लोगों के हाँ जी, उसका बात हम लोग सुना है, उसका जो रिक्वेस्ट जो किया है वो हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या बोला? उन्होंने बोला है उसका घर का सामने जो रोड थोड़ा सा कट हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर्ली रिस्टोर कर देंगे। बोला है विधायक जी ने, और एक बात बोला था आपको, विधायक का सामने जो रोड है जी उसका बारे में भी बोला है और दूसरा जगह का बारे में भी बोला है। जी, पूरा एरिया का ही हम लोग टेक केयर करेंगे। आगे जहीं पे भी काम करेंगे प्रॉपर्ली रोड को केयरफुली उसको हम लोग कट करके फिर प्रॉपर्ली रिस्टोर कर देंगे। रोड के बीच में जो रास्ता छोड़ने के लिए कौन परमिशन है? इसका प्रॉपर परमिशन हमको मिला है, इसका प्रॉपर अथॉरिटी से हमको ना रास्ता तोड़ने का ऐसा नहीं, रास्ता कट करना ही है हमको। विदाउट कटिंग वी कैन नॉट प्लेस द डीआई पाइप, सो वो कट करना ही है। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो कटिंग होता है उसका परमिशन होता है, उसका परमिशन प्रॉपर मिला है हमको, हमारे पास है। वो पीडब्ल्यूडी से भी है प्लस म्यूनिसिपैलिटी से भी है। अभी देखा गया है कि ब्लॉक मोटा को उखाड़ कर उसके बाद माटी खान के पाइप को बिछाया गया है। तो आप इस रास्ते को आप लोग फिलअप करके बना के यस वी हैव टेकन एक्शन। हम लोग 2-3 दिन में उसको प्रॉपर्ली रिस्टोर कर देंगे रोड को। ठीक है, थैंक यू। ইয়াত কিবা কোম্পানীয়ে ৰাস্তা ঘাট খান্দি পিনে কিবা পাইপলাইনৰ কাম কৰি আছিলে, তাতে ৰাইজে কিবা অবজেকশ্যন দিয়াৰ কথা কি ক'ব? হয়, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অধীনত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰ চলিহা নগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে পানী যোগানৰ বাবে এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কাম কাজ চলাই আহিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটো যে তেখেতলোকে যিভাৱে কামটো কৰিব লাগিছিলে সেইভাৱে নকৰাৰ বাবে বৰদলৈ নগৰ চলিহা নগৰ ৰাইজে আমাৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভা জনপ্ৰিয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক অভিযোগ জনাইছিলে কামটো, আৰু সেই মৰ্মে তেখেতে আজি কৰ্ম য'ত কাম কাজ চলি আছে সেই স্থানত আহি তেখেতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে। আৰু কৰাৰ পিছত আমিও আহিলোঁ লগত। আমি আহি পেলাই যিহেতু তিনিচুকীয়া চলিহা নগৰ অঞ্চলটো আমাৰে অঞ্চল, গতিকে আমি দেখিলোঁ যে তেখেতলোকে যিভাৱে কাম কৰিছিলে একচুৱেলি কৰা নাই। তেখেতলোকে অকলে নিজৰ কামটো কৰাৰ কথা তেখেতলোকে চিন্তা কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে নিজে দেখিছে চাগে যে যিটো ৰাস্তা আজি চলিহা নগৰ বৰদলৈ নগৰ যিবিলাক বাট পথ নিৰ্মাণ হ'ল এইবোৰ প্ৰায় 40 বছৰ পিছত মেৰামতি হৈছে। ৰাইজে পাইছে বিজেপি চৰকাৰ দিনত। আমাৰ জনপ্ৰিয় তিনিচুকীয়া বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ নেতৃত্বতে এইবিলাক কামবিলাক হৈছিলে। গতিকে আমি চকু দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য ৰাইজৰ। গতিকে আমি আজি দেখিলোঁ সঁচাকৈ এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যধে মধে খান্দিছে। খন্দাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ যিবিলাক ফেভা ব্লকৰ ৰাস্তা সেইবিলাক চব ওলাই গৈছে। গতিকে তেখেতলোকে
আমি আজি তেওঁলোকক আহি অনুৰোধ জনালো যে তেওঁলোকে কামটো কৰক, কিন্তু ৰাস্তা যাতে একো ক্ষয়ক্ষতি নহয়। গতিকে তেখেতলোকে আজি পৰা কথা দিছে যে আজিৰ পৰা তেখেতলোকে ভালদৰে কামবোৰ কৰিব। আৰু কিন্তু আমিও এটা আমাৰ পৰিৱেশ সমিতিৰ ফালৰ পৰা এটা আমি আহ্বান জনাইছো আৰু তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছো যে তেখেতলোকে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেকৈ কাম কাজ নকৰে, আৰু কৰিলে কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম, আৰু আমি উপায়ুক্ত মহোদয়কো আমি ইয়াৰ অভিযোগ দিবলৈ বাধ্য হ'ম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মহম্মদ আসিফৰ ৰিপৰ্ট ইত্যাদি A to Z।